गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ जनवरी 9 शुक्रवार। तो चलतु जाना आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। किंतु पूर्व जब आपने एपर्तन मो चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखर वेल आइकन को दबे ऑल ओवर ऑन कर रखुँ जहाँद्वारा जब भी जेको लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपने मो चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाइपर। तो चलतु आउ डेर नक बर्तमान खबर उपर नजर पकाइबा। ह्रास पाइला सुनार मूल्य रूपा सस्ता जानतु लाटेस्ट सुनार घरोई बजार रे मूल्य बुधवार सकाळ ह्रास देखा मिली। एमसीएक्स 4 एप्रिल 2025 डॉलिवर सुना 0.5% 47 टंका ह्रास पाई 27,507 टंका ट्रेंड करुछि। 5 जून 2005 डेलीवरी सुना 10 ग्राम पिछा 42 टंका ह्रास पाई 88,305 टंका ट्रेंड करने को देखा मिली। जदि आम राज्य विषय आलोचना करबा तेबे आज 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 100 टंका वृद्धि पाई 81,950 टंका रही। 24 कैरेट सुनार 10 ग्राम पिछा 110 टंका वृद्धि पाई 99,400 टंका रही। MX 5 मे 2025 डेलीवरी रूपा 0.5% 53 टंका ह्रास पाई 69,100 टंका प्रति किलोग्राम पिछा ट्रेंड करुछि। सेहीपरि आज राज्य में रूपार दर परिवर्तित रही किलोग्राम पिछा 1,11,000 टंका रही जना पड़ी। आपनक सहर में क्यों भाव सुना रूपार मूल्य रही कमेंट कर निश्चय कहतु। आपन सहर और जिलार नाम निश्चय कमेंट कर जणातु। परवर्ती खबर सरकार बड़ घोषणा यही योजन गर्भवती मानू मिल 21,000 टंका। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तांकर प्रथम बजेट उपस्थापन कर बजेट रे गोटे पर गोटे महिला अनेक उपहार देइछन्ति। प्रथम थर पर उपस्थापित 1 लाख कोटी टंकार बजेट रे महिला समृद्धि योजना 5,100 कोटी टंकार व्यवस्था करा जायतिला। दिल्लीर महिला मानकु प्रति मासरे 2,500 टंका दिया जिवो। या सहित मातृवंदना योजना 210 कोटी टंकार व्यवस्था करा जायतिला। एही योजना अनुसार गर्भवती महिला मानकु 21,000 टंका दिया जिवो। मातृवंदना योजना अधीन गर्भावस्था एवं शिशु जन्म पर महिला मानकर पुष्टिकर आवश्यकता पूरण करा जिवो। एहा माध्यम गर्भवती महिला एवं स्तन्यपानकारी मां मानकु डीटीबीटी माध्यम आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो। मुख्यमंत्री मातृवंदना योजना अधीन दिल्ली सरकार गर्भवती महिला मानकु 21,000 टंका देबे। निर्वाचन पूर्व भाजपा तार घोषणा पत्र रे मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना अधीन गर्भवती महिला को 21,000 टंका देबाकू प्रतिश्रुति देइथिले। एहा सहित सेमानकु 6टी पुष्टिसार किट दिया जिवो बोली मध्ये कुआ जायतिले। एबे जेतेबेले भाजपा सरकार 27 वर्ष पर दिल्ली रे क्षमता को फेरिछन्ति एहा निजर प्रतिश्रुति कार्य करूछन्ति। एही योजना रे राशि सीधा सड़क हिताधिकारी बैंक अकाउंट को पठाଯିବ। तथापि एही राशि को किस्ती रे दिया जिवो बोली कुआ जायछि। तो आपण कोन चाहछन्ति खूब शीघ्र एही योजना ओडिसा रे मध्ये लागि हो? जदि यस ताल कमेंट करे निश्चय जणा। परवर्ती खबर सुभद्रा खोलीदेला गाँ गुमर धरा पड़े प्रशासन त्रुटि। सुभद्रा धरी राजस्व विभाग त्रुटि। बहु चर्चित सुभद्रा योजना राज्य में 51,349 गाँ मध्य 3,081 गाँव अधिक कहीं आवेदन कर जमापड़ी पर तनागन आरंभ हो व्यापक प्रचार प्रसार सत्वे एत गाँव सुभद्रा आवेदन न आसवा नहीं बालेश्वर जिलार स्थिति परखा बेले फिटिची गाँव गुमर बालेश्वर जिलार 229 गाँव में कौन महिला सुभद्रा योजनार आवेदन करना। किसी गाँ है नीलगिरी ब्लॉक धमरपुर पंचायत पलास गाँव और माछ सबुआड़े खाली बिल ना नाल पोखरी घर ना कि लोक ना आखपाख गाँव में लोक पचारू जना पड़ी सरकार रेकर्ड रे सब गाँ बाबद उल्लेख अच्छी। प्रकृत में कौन गाँ ना कि कहीं लोक रोना लोक कहवा कथा चकबंदी समय रेकर्ड स्तर में भूल रे सब गाँव ना उल्लेख रही। राजस्व विभाग तत्कालीन अधिकार कर त्रुटि को एपर्यंत संशोधन कर घर नथिबार लोक रोन सब अंचल को बेछपार गाँ कहुए। सुभद्रा योजनार कहीं आवेदन कर गाँव तालिकार यही सब गाँ रही लोक नथिबार आवेदन कर किए किए पालटिच प्रश्न कर दीर्घ वर्ष धरी बालेश्वर जिले में राजस्व विभाग रेकर्ड रे गाँव ना नहीं एभली त्रुटि एवं सुभद्रा योजनार आवेदन पत्र जांच बेले सामना को आसी। केवल बालेश्वर जिला नुहे राज्य में 3,081 गाँव सुभद्रा आवेदन कर पक्षर यही त्रुटि ना तो बोली कहुए। आपको जब एपर्यंत सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंका मिली ना कमेंट कर निश्चय जनातु। आम आपको असुविधा को सरकार पाखर निश्चय पहुंचाइबु। आपको कमेंट कला बेले आपको जिला और सहर नाम निश्चय कमेंट करने भूलिबे नहीं। परवर्ती खबर एप्रिल पहिलारू हेबो यूपीआई रे बड़ परिवर्तन। एनपीसीआई जारी कला नुआ गाइडलाइन। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसन व्यवहार करथिबा लक्ष लक्ष यूजर को खूब शीघ्र एक बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पक्षरु बैंक और यूपीआई एप्स पे नुआ गाइडलाइन जारी करा जायछि जहा कि एप्रिल 1 रु लागू हेबो। यूपीआई ट्रांजैक्शन को अधिक सुरक्षित हेबाकू एनपीसीआई रो एक नुआ गाइडलाइन पछर उद्देश्य परिवर्तन फल बैंक और यूपीआई प्रदाता को प्रति सप्ताह रे यूपीआई रो मोबाइल नंबर तथ्य अपडेट करबाकू पड़िबो जहा द्वारा भूल ट्रांजैक्शन सह जड़ित समस्या को रोका जाय परिबो। एथिस यूपीआई आईडी रो आईसाइन करबा पूर्व यूजर को अनुमति नेबा जरूरी अछि। एनपीसीआई रो नुआ गाइडलाइन उद्देश्य हेउछि यूपीआई ट्रांजैक्शन को अधिक सुरक्षित करिबो। अधिकांश समय मोबाइल नंबर बदलिबा बा नुआ ग्राहकों को रिएक्शन करा जिबा कारण भूल यूपीआई ट्रांजैक्शन रो आशंका बढ़ी जाय थाए। याकू ध्यान रे रखि मोबाइल नंबर को नियमित भाबे अपडेट करबा को बैंक और यूपीआई एप्स को एनपीएसआई तरफरु निर्देश दिया जायछि। या द्वारा पुराना मोबाइल नंबर कारण होइतिबा त्रुटि को रोका जाय परिबो और यूपीआई सिस्टम पूर्वापेक्षा अधिक सेफ और भरोसायोग्य होई परिबो बोली जणा पड़िछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ରୁ ପୁଣି ବଢିବ ଖରା 29 ରୁ ପୁଣି ବଢିପାରେ ଖରା ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଫେରିବ ହିଟୱେଭ୍ 29 ରୁ କଲବଲ କରିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହର ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଏନେଇ ସତର୍କ ଜାରି କରାଯାଇଛି 4 ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ 6 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2 ଦିନ ଭିତରେ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବଢିବ କାଳ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଓ ବଜ୍ରପାତ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଷ୍କ ପାଗ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ଠାରୁ ପାରଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ 2 ଦିନ ପରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁବ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତର ସତର୍କ ନାହିଁ ତେଣୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 3 ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଉଷ୍ମ ରହିବା ସହିତ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାର ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ଖରାର ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହରର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରିବ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମହିଳା ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ 50% ଭରଣା ରିହାତି ପାଇବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ତାଙ୍କ ଫ୍ଲିଟ୍ରେ 12ଟି ନୂତନ ସୁପ୍ରିମ ପ୍ରିମିୟମ ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଜାନୁଆରୀ 2025 ରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସାଧାରଣ ପରିବହନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୂତନ ବସ୍ ସେବାର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା 5ଟି ଡବଲ ଡେକ୍ସର ବସ୍ 10 ହପ୍ ଅନ୍ ବସ୍ ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗୀକରଣର ଉନ୍ନତି କରିବା ପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଏକ ଦକ୍ଷତା ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡବଲ ଡେକର ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଏହା ସଞ୍ଚରିତ ସମୟ ସାରଣୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭୟଙ୍କର ପାଇଁ ସୁବିଧା ପରିବହନକୁ ସୁବିଧାଜନକ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବା ହପ୍ ବସ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ ଏହି ସହର ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ଏହା ସେବା ନମନୀୟତା ଏବଂ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗତିରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ବାରମ୍ବାର ରହଣୀ ଏବଂ ସୁଲଭ ଭଡ଼ା ସହିତ ହପ୍ ଅଫ୍ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ଏହି ସେବା ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିପ୍ରକୃତ ଭାବରେ 25ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ପରିଚାଳନା ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରିବହନ ସମାଧାନ ପରି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ବନ ପଦଚିହ୍ନ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ ଯାତ୍ରା ବିକଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସରେ କରିପାରିବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେୟାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ଆସିଲା ନୂଆ ଫିଚର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନିଜ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଫିଚର ଆଣିଛି ଅନେକ ଫିଚର ଉପରେ ସେଟିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ iOS ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଫିଚର ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଟିଫାଇରୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଏହି ଫିଚରକୁ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ୟୁଜରଙ୍କୁ କେବଳ ଟେକ୍ସଟର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଇମେଜ ସେୟାର କରିବାକୁ ସୁବିଧା ଦେଇଥିଲା ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଫିଚର ସେଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଇଛି ଏଥିରେ ୟୁଜର ସ୍ପଟିଫାଇରୁ ନିଜ ପସନ୍ଦୀୟ ଗୀତ ସିଧାସଳଖ ଚାର୍ଟରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପରେ ଆପଣ ସ୍ପଟିଫାଇରେ ଅନେକ ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ନିଜ କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ସହ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଏହି ଫିଚରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଟିଫାଇକୁ ଯାଇ ଗୀତ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୀତ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସେୟାର ଅପସନ୍ ଶୋ କରିବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଏସଏନଏଲ ର ସୁପର ଅଫର ଗୋଟିଏ ଫୋନରେ ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଚାଲିବ 3ଟି ଫୋନ ବିଏସଏନଏଲ ଆଣିଲା ଧମାକାଦାର ଅଫର ଏବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଚାଲିବ 3ଟି ଫୋନ ମିଳିବ ଅନଲିମିଟେଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆଉ ଭଏସ କଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ବି ବିଏସଏନଏଲ ର ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁସି ଖବର କାରଣ ବିଏସଏନଏଲ ର ଥିବା ଅଫର ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ମାତ୍ର 3ଟି ଫୋନରେ ଅନଲିମିଟେଡ ଡାଟା ଏବଂ କଲ୍ ର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଜିଓ ଏୟାରଟେଲ ଭିଆଇ ଭଳି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସରକାର ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ବିଏସଏନଏଲ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନ ର ଅଫର ବିଏସଏନଏଲ ର ପୋଷ୍ଟପେଡ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅଫର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାରର 3ଟି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 999 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଥିରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଯୋଡ଼ା କରାଯାଇ ପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରିଚାର୍ଜ କରିବେ 3ଟି ଡାଟା ଭଏସ କଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆଉ ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବିଏସଏନଏଲ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମୋଟ 300 ଜିବି ଲେଖାଏଁ ଡାଟା ମିଳିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ 75 ଜିବି ଲେଖାଏଁ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି କଲିଂ ପ୍ରତିଦିନ 100ଟି ମାଗଣା ଏସଏମଏସ୍ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଅଫର
संपर्क में बीएसएनएल ऑफिशियल एक्स अकाउंट रे पोस्ट मध्ये सूचना देछन्ती। एही योजनार लाभ कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट बीएसएनएल सेल्फ ऐप माध्यम रे नै पारिबे बोली जणा पड़िछि। तो आपण जदि एही सुविधा नेबाकू चाहछन्ती ताहाले बीएसएनएल रो एही प्लान टी को 999 टंकिया प्लान टी रिचार्ज करे निज फोन रे व्यवहार कर। बास यह थिला आजर किछि गुरुत्वपूर्ण मुख्य अपडेट्स। तो आशा करूछि वीडियोटी डेफिनेटली भल लागिथिबो। जदि आपण वीडियोटी भल लागिछि ताले वीडियो को लाइक करबा सहित चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जहा द्वारा प्रत्येक दिन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम देखि पारिबे। ब्यूरो रिपोर्ट डी न्यूज ओडिया।